नमस्कार दर्शक बंधु स्वस्ति तृप्ति न्यूज आपको स्वागत। चैनल को यदि प्रथम थर पे आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु और सब्सक्राइब पाखर जो बेल आइकन दबाई दियंतु एतर मोर समस्त अपडेट न्यूज आपण मान पाखरे आगे पहुंच परिबो। होली रे गळिला मुंड पूर्व शत्रुता को केंद्र करी आक्रमण। पूर्व शत्रुता को केंद्र करी गोटे परिवार 3 जन को आक्रमण करा जायछि। एथिरे जनकर मृत्यु होइथिया बेले 2 जन गुरुतर अछंती। मृतक हेले सुरेंद्र पाटना गाँर चिंतामणि बेहेरा। गुरुतर को आठगड़ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। आठगड़ तिगिरिया थाना अंतर्गत सुरेंद्रपाटन गाँव में होली दिन घटी जाइछि एभली अभावनीय घटना। घटनास्थल में तिगिरिया पुलिस पहुंची तदंत करिछि। घटना को नहीं गाँव में उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि हुई। नंबर 2 उत्तर पूर्व भारत बुलिया जातु मासिकिया किस्ती रे भड़ा दियंतु। भारतीय रेलवे एहार यात्री मानक पई एक जबरदस्त टूर पैकेज लॉन्च करिछि। आईआरसीटी द्वारा परिचालित यह टूर पैकेज अधीन रेलवे यात्री मानकु भारतर गौरव टूरिस्ट ट्रेन अधीन उत्तर पूर्व राज्य बुलाइबार सुजोग देउछि। यह ट्रेन 21 मार्च रु दिल्लीर सफदरजंग रेल स्टेशन चलिबो। रेल मंत्रालय सूचना अनुसार यह ट्रेन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य परिक्रमा करिवो। एही यात्रा समुद्र 15 दिन हेबो एवं एही यात्रार नाम उत्तर पूर्व डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी रखा जायछि। यह ट्रेन यात्रा मार्च 21, 2023 रे दिल्लीर सफदरजंग रेल स्टेशन आरंभ हेबो एवं आसामर गुवाहाटी, जोरहाट, काजीरंगा, नाउकोटी, त्रिपुरार अगरताल और उदयपुर, नागालैंडर दिमापुर, कोहिमा, शिलोंग, चेरापुंजी यात्रा करिवो। 156 जन यात्री एही डिलक्स एसी ट्रेन ने यात्रा करि परिबे। 14 राति एवं 15 दिनर एही यात्रा रे यात्री मानकु खाद्य ठारू आरंभ करी जळिखिया, मिनी लाइब्रेरी, सिक्यूरिटी गार्ड, कैब गाइड, होटेल और अन्य जिनिस जोगाई दिया जिवो। एही ट्रेन टिकेटर मूल्य प्रत्येक व्यक्ति 1,06,990 रु आरंभ होउछि। प्रथम श्रेणी एसी टिकेट व्यक्ति पिछा 1,31,990 टंका धार्य करा जायछि। मध्यमत परिवार को ध्यान रखी रेलवे ए टूर पैकेज रे ईएमआई विकल्प जोड़िछि। एही ट्रेन ने यात्रा करबा सहित आपण ईएमआई विकल्प बाछि परिबे, अर्थात आपनक यात्रा भड़ा सहजरे मासिकिया किस्ती रे मध्य देई परिबे। नंबर 3 खत तैयारी करी हुअंतु मालामाल। रासायनिक सार व्यवहार हेतु माटीर उर्वरता ह्रास पाउछि। एथिसहित यार साहाय्य फलिथिबा शस्य को खाइबा द्वारा विपज्जनक रोग हेबार संभावना मध्य बढ़ी थाए। एही भली परिस्थिति रे अधिकांश कृषक वर्तमान जैव चाष आड़ू अधिक आकर्षित हेउछंती। आमे एही चाष व्यवहृत खत को घरे प्रस्तुत करि परिबा। एही क्रम रे राजस्थान चाषी को वर्मी कंपोस्ट यूनिट आई 50% बम्पर सब्सिडी दिया जाउछि। तेणु आपण एही उपाय रे मध्य अर्थ रोजगार करि पारि। भूमिकीट कंपोस्ट तैयारी करिया को किछि यत्न नेबाकू पड़िबो। भूमिकीट पाळुथुवा यूनिट स्थापन पई एक उपयुक्त स्थान बाछंतु जेउठारे तापमात्रा दृष्टिरु एहा अंधकार एवं सामान्य उष्म थिबो। एहाकू ओदा एवं नरम स्थान रे रखिबा उचित। मने रखंतु जे भूमिकीट उत्पादन हेउथुवा स्थान रे सूर्यक किरण सीधासळख पड़िबा उचित नुहे। 30 फुट इंटू 8 फुट इंटू 2.5 फुट आकार कंक्रीट भूमि कंपोस्ट यूनिट तैयारी करने को कृषक मानू सर्वाधिक 50% यूनिट पिछा सर्वाधिक 50,000 टंका सब्सिडी दि जाउछि। एथिसहित भर्मी बेड यूनिट 12 फुट इंटू 4 फुट इंटू 2 फुट आकार तैयारी करने को 50% तथा यूनिट पिछा सर्वाधिक 8,000 टंका सब्सिडी दि जाउछि। एथिपई कृषक पई 0.4 हेक्टर जमी रहिबा अत्यंत जरूरी। किभली आवेदन करिवे? एही सब्सिडी पाइबाकू चाहुथुवा चाषी को ई मित्र केंद्र परिदर्शन करी आवेदन करियाकू पड़िबो। एथिपई चाषी पाखरे आधार कार्ड, जन कार्ड, जमीबाड़ी कॉपी रहिबा उचित। भर्मी कंपोस्ट तैयारी हेबा परे एहाकू गठित कमिटी द्वारा जांच करा जिवो। शारीरिक जांच परे सब्सिडी राशि सीधासळख कृषक अकाउंट को स्थानांतरित हेबो। नंबर 4 आज मां बिरजांग झुलन यात्रा पढ़ागला नूतन पांजिका। पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर रे जाजपुर प्रतिष्ठित मां बिरजांग झुलन यात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे मां को निकट रे सेवक और ज्योतिषीों द्वारा नूतन बिरजा पांजिका पाठ करा जाइछि। स्वतंत्र पूजार्चना सहित दोल मंडप रे मां को विजय प्रतिमा को पारंपरिक रीतिनीति नियम अनुसार अणा जाइथिला। सेठारे मां को वरिष्ठ पुरोधा ज्ञान रंजन पति तत्वावधान रे पूजक द्वारा पूर्वार्चना करा जिबा सहित सेवक और ज्योतिषीों द्वारा नूतन पांजिका पाठ करथिले। नंबर 5 अस्त्रोपचार सफल, टीम को खूब शीघ्र फेरिबे बुमरा। भारतीय टीम को होली अवसर रे एक बड़ खुशी खबर मिली। टीम इंडिया द्रुत बॉलर बुमरा पिठी रे होइथिबा सर्जरी सफल होईछि। तांकर न्यूजीलैंड रे अस्त्रोपचार करा जाइछि। एही अस्त्रोपचार परे बुमरा को मैदान को फेरिबा को अति कम रे 6 मास समय लागि पारे।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଏହି ବର୍ଷ ଓଡିଆଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବୁମରାଙ୍କ ପିଠିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 6 ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 1010ଟି ପଦବୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଇଂରାଜୀ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ଗଣିତ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟ ପାଇଁ ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ପାଇଁ ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 7 ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା ପରେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ରାକ୍ଷସ ବାପା। କୁହାଯାଏ ବାପ ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି କି ଝିଅ ଡରେନି। ବାପା ଶବ୍ଦରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ଦୁନିଆରେ ଝିଅକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପା ଆଜି କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏକ କୋମଳବତୀ ନିଷ୍ପାପ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବାପା। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମାମଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଅଜା ଏବଂ ମାମୁଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଝିଅଟିର ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଦାଦା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହ ହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ପିଟିବା ସହ ତାହା ସହ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା। ନମ୍ବର 8 ପୁଲିସ ଜବତ କଲା ବିଦେଶୀ ଗୁପ୍ତଚର ପାରା। ଆଜି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସାରଥୀ ନାମକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ପାରାକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରଲର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ପାଖ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଏକ ପାରା ଉଡ଼ିଆସି ଟ୍ରଲର ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଏହି ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଓ ଚିପ୍ ଲାଗିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ କୌଶଳ କରି ପାରାକୁ ଧରିଥିଲେ। ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଚିପ୍ରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଗୁପ୍ତଚର ପାରା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ମାଛ ମାରି ଆଜି ପାରାଦୀପ କୂଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୁପ୍ତଚର ପାରାକୁ ମେରାଇନ ପୁଲିସକୁ ଜମା ଦେଲେ। ତେବେ ଏହା ଗୁପ୍ତଚର ପାରା କି ନୁହେଁ ତାହା ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ପାରାଦୀପ ପୁଲିସକୁ ଏଭଳି ଗୁପ୍ତଚର ପାରା ମିଳିନି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଓ ଚାଇନା ଭାଷାରେ ଚିପ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଭିତରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।